नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जाएगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। অনুগ্রহ করে শুনবেন 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন। For the kind attention of the passengers, train number 37913 of Howrah Katwa local via Bandon is arriving on platform number 3। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3